车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train doors. 下一站利东，下一站利东。Next station, Leighton. 请勿靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train doors. 下一站黃竹坑，下一站黃竹坑。Next station, 黃竹坑。请勿靠近车门，请不要靠近车门。Please stand back from the train doors. 下一站海洋公園，左邊嘅車門將會打開。下一站海洋公園，左邊嘅車門將會打開。Next station, Ocean Park. Doors will open on the left.
请小心月台空隙，请小心月台的空隙。Please mind the gap。請小心月台空隙，請小心月台的空隙。Please mind the gap。請勿靠近車門，請不要靠近車門。如果佢買邊你有冇相反？你買啲咩做？一齊嘅。下一站金鐘，乘客可以轉乘荃灣線或港島線。下一站金鐘，乘客可以換乘荃灣線或港島線。Next station Admiralty, interchange station for the Tsuen Wan Line and Island Line. 小心月台空隙，请小心月台的空隙。Please mind the gap。金鐘呢個係南港島線嘅尾站，多謝乘搭港鐵。金鐘，這是南港島線的終點站，謝謝乘搭港鐵。Admiralty, end of the South Island Line. Thank you for travelling on the MTR.